Jakarta. Bandung Rahayu guys. Pariwisata guys, David Putra. Wisata lagi guys. Udah Bandung Rahayu guys. Premium guys. The best premium guys. Pariwisata nih, Golden Rush. Bis premium lagi guys. Bisa apa lagi tuh, warna merah. Sugeng Rahayu guys. Pariwisata ringan kecil. Telolet tuh, minta telolet bro. Di video ya, asupkan kena YouTube bro. Oh telolet bro di video ya. Kayak asupkan kena YouTube bro. Wuhan tetet. Bandung Rahayu guys. Tuh ada truk muat beko guys, sama Budiman. Ada Sumber Jaya guys, Banjar Palembang.